أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Draga braćo i poštovane sestre, dragi pratitelji našeg kanala, internet platforme islamedu.ba, srdačno vas selamim i čestitam ovoj vrijednoj ekipi koja daje svoje vrijeme, svoj trud, svoje znanje i svoje umijeće kako bi popularizirali islamske vrijednosti, islamski moral, islamsko učenje i islamski nauk. U komunikaciji sa svojim vrijednim prijateljom koji vodi cijeli ovaj projekat, razmišljali smo i dogovorili da napravimo koliko smo u mogućnosti jedan edukativni materijal koji će biti vezan za kirajetsku nauku, da tako kažemo, i preciznije za kirajete Kur'ana. U samom uvodu i na samom početku, bez želje za samo promicanjem, samo promidžbom, da ukažemo i na to zašto smo se odlučili na ovu temu i zašto ja o tome govorim. Pa evo da usput kažemo da sam počašćen Allahom dželle šanuhu milošću i Allahom dželle šanuhu voljom i pomoću da učim i privedim kraju učenje 7 mutevatir kirajeta, 7 vjerodostojnih, prvih ocijenjenih kao vjerodostojnih kirajeta Kur'ana časnoga, a to učenje sam učio i završio pred našim profesorom, doktorom Kurra Hafizom Dževadom Efendijom Šošićem. U tom smislu, evo smo zaključili da, želeći da govorimo o ovoj temi i da probudimo tu svijest o kirajetima Kur'ana u Bosni i Hercegovini, odnosno kod Bošnjaka, kažem probudimo jer svijest naša o tome nije nepostojeća, ona je i tekako prisutna kroz našu cijelu historiju življenja Islama na ovim prostorima. Samo tu svijest sada treba buditi jer su kroz burna vremena, da kažemo teška vremena, kao i sve znanosti Islama i znanje o kirajetima Kur'ana je prolazilo kroz periode i faze kada je ta svijest, odnosno to znanje, zatirano. Šta su to kirajeti Kur'ana? Kirajeti Kur'ana, kako ne bismo mnogo širili priču i išli iz okvira onoga što može shvatiti svaki slušatelj koji bude pratio ovo predavanje, kirajeti Kur'ana su, uprošteno kazano, jedinstvo u različitosti i različitost u jedinstvu. Šta znači jedinstvo u različitosti? To znači da jednu kuransku riječ možemo čitati na različite načine. Da ona može biti pisana na različite načine, dakle u pogledu njenog fonetskog izražaja možemo je čitati na različite načine, a s druge strane ta ista riječ u Kur'anu Kerimu prema kirajetskom nauku, odnosno u nauci o kirajetima, može imati različitu grafiju, to jeste ortografsku podlogu, to jest da se piše na različite načine. A šta znači različitost u jedinstvu? To znači da više različitih čitanja ipak ima isto značenje. A to je najbolji odgovor, kako kažu učenjaci kirajetske nauke, odnosno ove znanosti, to je najbolji odgovor orijentalistima koji su smatrali da zapravo kirajeti Kur'ana na neki način znače kontradiktornost Kur'ana samoga spram sebe. Što svakako nije istina, jer učenjaci kirajetske nauke podcrtavaju da sve razlike koje nailazimo u kirajetima Kur'ana
One zapravo samo obogaćavaju tu raznolikost u tumačenju i zato ćemo zaključiti. Različiti kirajeti Kur'ana nipošto i ni u kom slučaju ne znače razlike ili kontradiktornosti u pogledu islamske dogme, u pogledu islamskog vjerovanja. Bez obzira da li se jedna riječ čitala na različit način u pogledu onog njenog fonetskog izražaja ili na bilo koji drugi način, razlika i kontradiktornosti nikakvih nema u pogledu vjerovanja muslimana. Dalje, nema razlika ni u pogledu, odnosno kontradiktornosti, ni kada je u pitanju tefsirska nauka, odnosno tumačenje Kur'ana, tefsirske pouke, kazivanja Kur'ana, ni kada je u pitanju čak fikska nauka, iako se treba kazati da različiti kirajeti mogu ostaviti određeni trag na čitanje i različito razumijevanje pojedinih fikskih propisa, o čemu ćemo ako Bog da nešto i kazati u nastavku našeg govora. U svakom slučaju, kada kažemo kirajeti Kur'ana, da bismo našem svijetu, našem narodu to približili, to uopšte ne znači da je riječ o nekim drugim učenjima, o nečemu stranom, o nečemu što nije islamsko, da tako kažemo, o nečemu što nije Kur'an, da dragi Allah sačuva, što ljudi možda mogu pomisliti kada bi čuli neko učenje koje nije isto učenju kojem smo mi navikli da slušamo. Također možemo postaviti pitanje zašto je uzvišeni Allah dželle šanuhu objavio Kur'an na više različitih kirajeta. Podsjetit ćemo se samo da je islamska ulema, kada je kirajetska nauka standardizirana, ocijenila u prvom mahu i u prvom koraku 7 mutevatir, apsolutno vjerodostojnih, u koje nema nikakve mogućnosti sumnje u njihovu vjerodostojnost, 7 takvih mutevatir kirajeta, 7 vrsta čitanja Kur'ana, a onda nakon izvjesnog vremena je ustanovila da postoji još dodatna 3 isto tako i toliko vrijedna, odnosno vjerodostojna kirajeta, što znači da u islamskom učenju, u kirajetskoj nauci, postoji 10 mutevatir kirajeta. Kada govorimo i o kirajetima Kur'ana, bilo bi dobro da se, evo, usputno, koliko nam to vrijeme u ovom našem kratkom obraćanju dozvoljava, da se osvrnemo i na samo pitanje kirajetske nauke. Kirajetska nauka je jedna velika islamska nauka, jedna velika islamska znanost koja je na našim prostorima, nažalost, u zadnje vrijeme, da kažemo u zadnjih 100 godina, svođena na jedno priprosto shvatanje o jednoj velikoj nauci, o jednoj velikoj znanosti, a ona je u suštini kroz bošnjačko iskustvo islama, kroz našu bošnjačku historiju živjela nekada svoja zlatna vremena i živjela u svojoj punini. A kirajetska nauka nisu samo kirajeti. Evo, kirajeti o kojima ćemo sada pričati su samo jedna znanstvena disciplina, da kažemo jedna možda najopširnija, najveća i najteža znanstvena disciplina unutar kirajetske nauke, koja pored kirajeta Kur'ana podrazumijeva i ilmu teđvid, koji opet u sebi objedinjava nekoliko poddisciplina, i kirajetska nauka također podrazumijeva ilmu resmil mushaf, to jeste nauku o pisanju Kur'ana i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju kirajetska nauka kao jedna velika znanost u islamu obuhvata, da kažemo, toliko poddisciplina i toliko znanosti unutar svog fokusa, dakle interesovanja, koliko obuhvata svaka druga velika znanost islamska, kao što je hadijska, kao što je fikska, kao što je tefsirska, kao što je akaidska i tako dalje i tako dalje. Zbog toga smatramo da je, hvala Allahu dželle šanuhu, kako je došlo vrijeme da u Bosni i Hercegovini oživljava učenje hifsa, oživljava interesovanje za učenje hifsa Kur'ana, a to je izuzetna platforma da sutra ili danas već možemo govoriti i o nekom ozbiljnijem izučavanju kirajeta Kur'ana. Smatramo da je možda došlo vrijeme i da se oživljava svijest, odnosno da se budi svijest i o ovoj disciplini znanstvenoj unutar kirajetske nauke, to jeste o kirajetima Kur'ana. Zašto je uzvišeni Allah dželle šanuhu objavio Kur'an i Kerim na nekoliko kirajeta? Tu postoje brojne
rasprave među islamskim učenjacima. Naći ćemo čak do 15 do 20 mišljenja, što svakako nemamo sada vremena o tome govoriti i izlagati, ali da kažemo ukratko, Allah dželešanuhu je Kur'an objavio na više tih različitih verzija, koje u suštini opet podcrtavamo nisu kontradiktorne, već znači samo obogaćivanje značenja kuranske poruke u tefsirskom ili fikskom smislu, zbog toga što je bilo potrebno tadašnjem arapskom čovjeku objaviti Kur'an na onoj riječi, onim dijalektima, onim narječima koje je on razumio. O čemu se radi? Radi se o tome da je u vrijeme Muhameda a.s. postojalo nekoliko velikih plemena. U kirajetskoj nauci, ako uđemo dakle, u dijela kirajetske nauke, vidjet ćemo da neka ulema spominje da je bilo riječ o 8, neki kažu o 6, neki kažu čak o 11 i više velikih arapskih plemena, među kojima je bilo i rivaliteta. Ta plemena su sva govorila arapskim jezikom, da ne bude zabune. Arapskim jezikom su govorili, međutim imali su svoja različita narječja, imali su svoje različite, da tako kažemo, jezičke dijalekte, čak do te mjere da bi neko pleme koristilo neki izraz arapskog jezika, jer je arapski jezik toliko bogat i toliko širok, a da drugo isto tako arapsko, njegovo susjedno pleme, čak ne bi razumijevalo taj način, to narječje kojim je govorilo njegovo susjedno arapsko pleme. Na primjer, u tradiciji se navodi da je neki od muslimana, ranih muslimana, došao iz jednog plemena i čuo učenje kuranskog ajeta u kojem se spominje konstrukcija hatta hin. Dakle, ovdje imamo harf ha, i on nije razumio uopšte šta to znači, dok nije ušao u raspravu i kazao i saznao šta to znači, a onda je kazao: mi u svom plemenu učimo ata'in, sa ajnom, ne sa haom, nego ata'in, i onda je naravno kirajetska nauka imala zadatak da ustanovljava sve te jezičke finese, jezičke razlike, i naravno islamski učenjaci su kazali koji od kirajeta, odnosno koji od verzija su mogući da budu vjerodostojni. To je sada svakako posebna priča. Ali imamo čak dakle iz vremena poslanika sallallahu alejhi ve sellem mnoštvo primjera koji jasno kazuju da ipak je uzvišeni Allah dželešanuhu Kur'an objavio na različitim kirajetima zbog različitih narječja arapskog jezika, kako bi arapskom čovjeku bilo olakšano razumijevanje kuranske poruke, a to jeste cilj, da Kur'an razumije svaki čovjek, da Kur'anom se može baviti i razumijevati ga shodno svojim potencijalima i obični čovjek, a svakako da Kur'an kao jedna velika knjiga, božanska knjiga, ima u sebi sadržano i batin, unutarnje znanje kojim će se baviti i ulema, odnosno učenjaci. Iz tog razloga, dakle, učenjaci kirajetske nauke kažu da sva ona mišljenja koja je ulema navodila da znači mnoštvo kirajeta, da je zbog toga Allah objavljivao Kur'an na 7 ili 10 različitih kirajeta, ne. Oni vele da je primarni razlog, i to potvrđuju brojni hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iz čijeg konteksta se da razumjeti da je primarna intencija objave Kur'ana na različitim kirajetima bilo to da ljudi različitih narječja, odnosno različitog govora, da tako kažemo, unutar arapskog jezika mogu razumjeti kuransku poruku. Dakle, Allah dželešanuhu Kur'an objavljuje na nekoliko različitih narječja arapskog jezika, kako bi tadašnji Arapi, koji su većinom bili nepismeni, koji su se oslanjali uglavnom na usmeno prenošenje, usmenu tradiciju, kako bi mogli razumijevati kuransku poruku, što je svakako milost od uzvišenog Allaha dželešanuhu. Milost da ljudi mogu, dakle, prihvatiti risalu islama, islamsku objavu, to jeste da mogu prihvatiti Kur'an. Zamislimo kako bi bilo teško, s obzirom na postojeće i rivalitete i postojeće nerazumijevanje, kako bi bilo teško nekadašnjem tom arapskom čovjeku koji je govorio narječjem nekog plemena, a da je Kur'an objavljen samo na narječju plemena Kurejš,
plemena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, iako ulema, da kažemo i to, postiče da je Kur'an u najvećem broju slučajeva objavljen, odnosno da sadrži najveći broj, da tako kažemo, tih finesa, kirajetskih finesa, zasnovanih i temeljenih na narječju plemena Kurejš, plemena Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato, draga moja braćo i cijenjene sestre, mi u Bosni i Hercegovini imamo, odnosno živjeli smo, kirajeti su jedna velika tradicija Bošnjaka, muslimana, Islama na ovim našim prostorima, o čemu ćemo ako Bog da svakako govoriti i u nastavku našeg govora. Ovo je bio samo podstrek ili jedan uvod da kažemo šta su to kirajeti Kur'ana, na osnovu čega, na čemu su temeljeni kirajeti Kur'ana. Oni su temeljeni, dakle, na objavi Allaha dželle šanuhu meleku Džibrilu svih 7, odnosno 10 različitih vrsta učenja, a kazali smo, dakle, šta su kirajeti i kazali smo zašto je Allah objavio kirajete, odnosno različita čitanja Kur'ana. Allah je objavljivao meleku jedan kirajet, drugi kirajet, treći kirajet, tako sve do 7, odnosno do 10. Melek Džibril je to prenosio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a Muhammed alejhi salatu ve selam je svih tih 10 kirajeta, 10 načina čitanja objavljivao, odnosno prenosio svojim ashabima koji su pamtili, a u isto vrijeme mnogo i pisali, bilježili. Kasnije je to sve standardizirano, odnosno sabrano u jednu zbirku koju zovemo Mushaf, odnosno više njih, i ostalo je, dakle, u emanet da se prenosi na dalja pokoljenja muslimana. I zato kažemo da je učenje svakog kirajeta učenje objave od uzvišenog Allaha dželle šanuhu. Učenje objave Kur'ana onako kako ga je uzvišeni Allah dželle šanuhu objavio, a objava na različitih čitanja Kur'ana nije imala nikakvog drugog cilja osim toga da se muslimanima olakša prihvatanje Kur'ana kao Allahove dželle šanuhu posljednje objave. Molimo uzvišenog Allaha dželle šanuhu da nas učvrsti na pravome putu i ako Bog da u našem narodu dadne da bude sve više onih koji će po uzoru na naše pretke baviti se detaljnim učenjem, proučavanjem, iščitavanjem i praktikovanjem kako kirajetske nauke, pa između ostaloga i kirajeta, i uranjati u proučavanje tog bogatstva islamskog nasljeđa zvanog kirajeti Kur'ana, tako svakako i svake druge islamske znanosti, kao što je tefsirska, kao što je hadijska, kao što je fikska, kao što je islamska filozofija i civilizacija, jer smo mi, elhamdulillah, narod koji je baštinio i naslijedio veliko bogatstvo kako u pogledu pisanog materijala, ostavljenih knjiga napisanih od naših predaka, iz kojih možemo vidjeti da su se naši predci svim ovim naukama bavili do te mjere ozbiljno i znanstveno i naučno da su bili poznati ne samo kod nas u Bosni, nego i u islamskom tadašnjem ummetu, odnosno svijetu. Molim Allaha dželle šanuhu da nas učvrsti na tom putu. Amin ja rabbel alamin.